সমস্যা গোল কি চলে যাবে সেটেল দেব না ইয়া হ্যাঁ না আমি তো বলতেছি কেসিটা কই কেসি ঠিক আছে এও বলি আদি বলি लागे नहीं सीजन में वो जो बोल रहे बिना कर लेने हमें जान नहीं सर खुले ले चला नहीं कोई खुले चला कोई जाए को इसे तो कोई जाए ये भाई लात ना बेची लात कोई जाए ऐसे तो ऐसे तो थोड़ा ज्यादा नहीं लात पता नहीं कुछ चॉकलेट दे दो ये वाला चॉकलेट दे पूरी की दो मेरी जेल में तीन चीज इधर बोलो ना फास्ट करो ना ये सुनो दी बोलो ठीक ड्राइवर बोलो ड्राइवर ये नहीं है ये ये रहा है ना ना ये खा लिया ये लगे ये हां ना ये की लगे इधर लगे गाड़ी ब्रेकिंग का गाड़ी किस लगे जो चल रहे कुछ लगना बैटरी पे लगेगा नहीं तू रोज हां कत चॉइस ओ ये अबू कर में किसी से पताना ये में शेष हो जाएगा नहीं बेटा अल्लाह कर अल्लाह रा नहीं गाइस गाइस हम तो बोल रहे हैं के काने ने लगे शेष लगा এটা সাইকেল লাগবে এবারে গাড়ি বেশি জোরে পড় ধরে আর চালু হয় না আবার ঠিক আছে বিজয় কই গেছে বাড়িতে চেষ্টা করব খুললেন তো গেছে ছেড়ে জায়গা লইতে না এই একজন কিছু জানতে পারতো না প্রথম যেজন গেছি 800 টাকা দিয়েছি 800 টাকার পরে পর দিতে কইছি একদম আমি নেমে একদম 500 টাকা দিই পর আমি কইছি 500 না আসলে আমি 550 টাকা দেব দেবেন বড় দেনা না করে না দিতে পরে ক 780 টাকা দিবা একদম বড় করে পরে আমি কইছি দেখি তুমি না অন্য দিকে অন্য গেছি পরে বড় ক 800 টাকা দিবা 800 টাকা দিবা আর উড়ার বেশি দিছি উড়ার কিনতাম দিছি পরে আমি দিলাম কই নেওয়া কি দামি ক হেন ক 780 জানি না 800 750 আর না পরে আমি কই কত টাকা করে নেব পরে আমি কইছি 500 টাকা দেন পরে কইছি 500 টাকা দেন পরে কো ভাই হেন 550 পেয়েছি হেন 550 আর 50 টাকা দেন 600 টাকা দেন পরে দুনা না করে পরে কা 20 টাকা দিও পরে 600 টাকা দিছি ও রাজালাটা দেয়া দিছি এর করে রে 30 টাকা ও 50 টাকা 50 টাকা হ্যাঁ দেব 20 টাকা নিবেন হ্যাঁ 20 টাকা দেব করা একটা না দুইটা লা दिन को क्या ले ली कौन सा दीपावली का खर्चा हाँ